सर एक केस तरी CBI दिता। हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा। CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय सर। 142 केस नंबर 142/2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या। हांव धांवना सर, म्हाका हुबळी पर्यंत पुलिसीन पावयला। कोण पुलीस आदी वर पयलीं गेल्या, कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या, असो म्हाका हुबळी पर्यंत सोडपाक 12 लोकांचे टीम आसले सर। 12 लोक मेळून सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा। आनी हेंच्यांनी फोटींग पण सांगता हांव धांवले, फुल्ल मिडियान घालून मागीर नांवां घाण करता। म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले, भुरग्यांक अरेस्ट करतले, तो धमकी घालता। प्लीज सर हे हायकोर्टान घालून म्हाका CBI कस्टडीन दिवचें इन्वेस्टिगेशन करपाक सगळें सर, प्लीज सर एक केस तरी CBI दिता। हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा। CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय सर। 142 केस नंबर 142/2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या। हांव धांवना सर, म्हाका हुबळी पर्यंत पुलिसीन पावयला। कोण पुलीस आदी वर पयलीं गेल्या, कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या, असो म्हाका हुबळी पर्यंत सोडपाक 12 लोकांचे टीम आसले सर। 12 लोक मेळून सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा। आनी हेंच्यांनी फोटींग पण सांगता हांव धांवले, फुल्ल मिडियान घालून मागीर नांवां घाण करता। म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले, भुरग्यांक अरेस्ट करतले, तो धमकी घालता। प्लीज सर हे हायकोर्टान घालून म्हाका CBI कस्टडीन दिवचें इन्वेस्टिगेशन करपाक सगळें सर, प्लीज सर एक केस तरी CBI दिता। हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा। CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय सर। 142 केस नंबर 142/2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या। हांव धांवना सर, म्हाका हुबळी पर्यंत पुलिसीन पावयला। कोण पुलीस आदी वर पयलीं गेल्या, कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या, असो म्हाका हुबळी पर्यंत सोडपाक 12 लोकांचे टीम आसले सर। 12 लोक मेळून सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा। आनी हेंच्यांनी फोटींग पण सांगता हांव धांवले, फुल्ल मिडियान घालून मागीर नांवां घाण करता। म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले, भुरग्यांक अरेस्ट करतले, तो धमकी घालता। प्लीज सर हे हायकोर्टान घालून म्हाका CBI कस्टडीन दिवचें इन्वेस्टिगेशन करपाक सगळें सर, प्लीज सर एक केस तरी CBI दिता। हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा। CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय सर। 142 केस नंबर 142/2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या। हांव धांवना सर, म्हाका हुबळी पर्यंत पुलिसीन पावयला। कोण पुलीस आदी वर पयलीं गेल्या, कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या, असो म्हाका हुबळी पर्यंत सोडपाक 12 लोकांचे टीम आसले सर। 12 लोक मेळून सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा। आनी हेंच्यांनी फोटींग पण सांगता हांव धांवले, फुल्ल मिडियान घालून मागीर नांवां घाण करता। म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले, भुरग्यांक अरेस्ट करतले, तो धमकी घालता। प्लीज सर हे हायकोर्टान घालून म्हाका CBI कस्टडीन दिवचें इन्वेस्टिगेशन करपाक सगळें सर, प्लीज